স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায়, লংতরায়, লংতরায়। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরায়, থাকে শুধু লংতরায়। কত কেজি রান্না হয়, মন তাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরায়, চাই শুধু লংতরায়। লংতরায় গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরায়। আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। From Lychee Drink, refresh your feelings. Welcome to ICFAI University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFAI University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFAI University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. ICFAI, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFAI University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFAI University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকোলেটি চকোবিন, স্বাদে ভরা রঙে রঙিন।
Khulumkang Shalom Deborma, Norok Jotonan Lamshogo, Chinita Bushak Zorani Kokborok Koktomao. Puilan of Heidi, 9 Elena Tinini Koktoma Bokorogro. BJP habangni ongkori faimani ishunotoi paithago khu khengkhati pramotani supremo Maharaja Praduk Kishore Deborma MLA Ranjit Deborma frustration angmani bagui se abai hanai sakana hanai saka Maharaja Praduk Kishore Deborma BJP habangni support Rosoina Hanai Tipramotha o kokno sarani bagai thik borogya MLA Ranjit Deborma Maharaja Praduk Kishore Debormani koknono bodolni paithak dagi monghnai Goshina Harmani hamkogo MLA Ranjit Debormani damrok mongno tuye abai hanai no phirok mongraka hasini kasa mantri okra MP Biplab Kumar Dev BJP habangni ongkori thangsinai Tipramotha hanai koktoma awimung ungmani yagulo sa salhoron no ingmao thangai soika hasini kasa mantri okra MP Biplab Kumar Dev Tipramotha ni supremo Maharaja Praduk Kishore bai shoti thamchi jora romoi kok saka MP Biplab Kumar Dev Huizakok tomani bisingte Rajartila amsani bolongo naitokoi manjaka kaisa drum bisingo 200 kg sirik ran hatiwa abone hatidor 15 lakh haingna hini saka modopur thanani usi Huizakok tomani bisingte chasala Orjon Sokari nogore at khlai 102 bottle fadar hani dal bidal brand ni chuak naitokoi tiklaiga Arkepur thanani police hatiwa abone hatidor 30,000 haingna hini saka SDPO Hanasri Aurobindo General Degree College admission is jalno toi college tala khakerbe khadumani funugla kati ICFAI rung srang nairo Tabu koktoma শুক্রবই আমরা ইতিমধ্যে আমি বলে দিয়েছি আজ সকালেও 10টার দিকে আমি মহারাজের সঙ্গে কথা বলেছি আমরা রেডি আছি সরকার मुझे मालूम नहीं है लेकिन मुझे भी अभी मैं तो पूजा के प्रोग्राम में आया हूँ मुझे मालूम नहीं है कि क्या स्टेटमेंट दिया गया है लेकिन मैं रंजीत से बात करूँगा और रंजीत से पूछूंगा कि उसने क्या बोला था आपका भी प्रेस वाइट में देख लूंगा BJP habangni ongkori faimani ishunotoi paithago khu khengkhati Pramotani supremo Maharaja Praduk Kishore Deborma MLA Ranjit Deborma frustration angmani bagui se abai hanai sakana hanai saka Maharaja Praduk Kishore Deborma Tipramotha ni khoroktam MLA no montri khlaijangna goshimung manmani yagulo BJP ba hapango asungmani Tipramotha phiaba paithago Tipramotha ni khorokni MLA no se khlaijaksu montri aboni bisingo khoroksa se cabinet minister te khoroksa MLA no ke khlaijaka hab montri Kalrong ni bisingo Tiprasa accord implement khlaijangna hinai greater Tipralano yakari jotobremni movement yakari romani Tipramotha phiaba bishalai thangpano Tiprasa accord ni kaisa goshimung phano khlaijagmani nuksakliya hasteni lukuro Abone toino chashala Agartala press club kaisa kokthum panda khlaiye BJP habangni ongkori phainani bagui tiarangja Tipramotha hanai damro mongromani MLA Ranjit Deborma abon bagui tiar tongo Tipramotha ni joto MLA ro Tipramotha ni supremo Maharaja Praduk Kishore Deborma bai kok sarake MLA Ranjit Deborma te Tipramotha ni joto MLA hanai bo saka MLA Ranjit Deborma phiaba MLA Ranjit Deborma frustration angmani bagui se awai hanai saka na hanai saka Maharaja Praduk Kishore Deborma ফাইদিকে তে ওইসব খানাই নাইলায়ানো এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা তামো শাখা আমাদের মোটামুটি আমরা ওই দিকে চলে আগাচ্ছি আপনারা দেখছেন আমাদের কিছুদিনে রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা কোন দিকে গড়াচ্ছে আমি তো রেগুলার বলেই যাচ্ছি এই সরকারের সঙ্গে থাকার আর প্রয়োজন নেই আমাদের তো আপনার দলের সুপ্রিমোকে সমর্থন দিয়েছেন এটার উপরে না সমর্থন আছে ওনার সমর্থন নিয়ে তো আমরা বলছি আমরা তো সমর্থন নিয়ে তো বলছি মহারাজ নিজেই তো বলছেন আমরা কেন সমর্থন করবো এক বছর আমরা দেখেছি আমরা বিরোধী দল থেকে আমরা ছেড়ে সরকারের সঙ্গে এসেছি আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আমাদেরকে আমাদের যে অধিকার ল্যান্ড রাইটসের কথা পলিটিক্যাল রাইটসের কথা বলা হয়েছে চুক্তিতে কি আছে এটা কথা আছে
কিছু তো করছে না, তাহলে এই সরকারের অধীনে আমরা কেন থাকবো? আজকে আমাদের তিনজন ক্যাবিনেট মিনিস্টার হওয়ার কথা, দুইজনে তো আমাদেরকে, একজন প্রতিমন্ত্রী আর একজনকে তো ক্যাবিনেট মিনিস্টার করে রাখছে। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে কি এজন্য জানেন আপনারা? না, শপথ গ্রহণে বিভিন্ন মিনিস্টার বা ওনার বিভিন্ন এসেছিল, কিন্তু শপথ গ্রহণের যে মিনিস্টারটা সম্প্রসারণ যে করা হচ্ছে সেটা যদি আপনার সবার সঙ্গে আলোচনা করে যদি করতো তাহলে সবাই সন্তুষ্ট হয়তো, কিন্তু আমরা একটা সরকারের শরিক দল হিসেবে আমাদের সঙ্গে তো আলোচনা করেন। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়ে রাত্রে ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টের ডিএম রাত্রে ওনাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ পাঠিয়েছে 9:30 দিকে। আমি মহারাজের সঙ্গে 9:30 সময় কথা বলেছি, তখনও উনি জানতে পারেন নাই যে ত্রিপুরায় মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ হচ্ছে। আমি বললাম আমাকে কার্ড দিয়েছে যে এরকম, আমি তো এখনও জানতে পারিনি বলছে উনি। পার্টি মূলতেই ত্রিপুরা মথানি সুপ্রিমো মহারাজা প্রদত্ত কিশোর দেবরমানো সিংজাকে বসাকা আবুনতেই মুংসা শিয়া হनै বিশেষালাই থাंगमानि याग्लोब इमप्लिमेंट खालायजाग्लिया त्रिपुरा सायकर आबुनतै एमएलए रंजित देबबर्मा फ्रस्ट्रेशन अंगमानि बागैसे आबहाके शाकना हनै शाका महाराजा प्रदत्त किशोर देबबर्मा हुआ है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे भी अभी, मैं तो पूजा के प्रोग्राम में आया हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि क्या स्टेटमेंट दिया गया है, लेकिन मैं रंजीत से बात करूँगा और रंजीत से पूछूंगा कि उसने क्या बोला था। आपका भी प्रेस बाइट में देख लूँगा। आज सुबह ही आपके साथ बात? हाँ, आज मीटिंग हुआ है और मैंने चीफ मिनिस्टर से भी बात किया है, मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मानिक शाह से भी मेरा बात हुआ है और मैंने कहा है कि ये जो त्रिपुरा सा अकॉर्ड है ऑलमोस्ट 18 महीना हो गया है और गांव में फ्रस्ट्रेशन है। बांग्लादेश में जो सिचुएशन है वहाँ से बहुत इलीगल लोग भी त्रिपुरा एंटर कर रहे हैं, तो एक जेन्यून फ्रस्ट्रेशन और इनसिक्योरिटी है और उसके व्यू में हमको लगता है कि जल्द से जल्द हमें जो अग्रीमेंट हमने 1 साल से ऊपर पहले हमने जो साइन किया था ट्राइपेटाइट एग्रीमेंट, उसका जल्द से जल्द किया जाए समाप्त। एंड चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि वो मुझसे सहमत है और वो भी अपने तरीके से दिल्ली में बात करेंगे कि एमिकेबली ऑनरेबली ये त्रिपुरा सा अकॉर्ड कैसे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जाए। नहीं, अगर उसने ये बोला है तो ये बोला होगा क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है और मैंने सीएम से बात किया है और सीएम ने बोला है कि ये आपको, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी तरफ से जल्द इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगा। अगर नहीं होगा तब देखा जाएगा क्या करना है, लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर आज कुछ कह रहा है और मुझसे कहा जा रहा है तो चीफ मिनिस्टर से बात करेंगे और मैं रंजीत से भी बात करूँगा। अमित शाह ने समय दिया है हमको मिलने के लिए ये महीने के अंत में, तो अमित शाह से भी बात करेंगे कि क्या हो रहा है भाई, क्योंकि जेन्यून ट्राइबल्स लोग गांव में इनसिक्योर फील कर रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन है कि इतने साल महीने के बाद भी क्यों कुछ नहीं हो रहा है। तो ये फ्रस्ट्रेशन लाजायज है एंड इसका सेंटिमेंट को हमको जितना जल्दी हम इसको समाप्त करें त्रिपुरा के लिए अच्छा है। और बांग्लादेश में जो हो रहा है उससे भी बहुत इनसिक्योरिटी आ रहा है ट्राइबल एरियाज में, क्योंकि इलीगली बहुत लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं और सेटल कर रहे हैं हमारे ट्राइबल एरियाज में, उससे थोड़ा सा इनसिक्योरिटी है। दोनों बात में सीएम से मेरा बात हुआ है, वो उन्होंने कहा है कि वो जल्द से जल्द एट अ राइट प्लेटफॉर्म इसको उठाएंगे और इसका सोल्यूशन निकालेंगे। आबुनतै शाकबाय थां एमएलए रंजित देबबर्मा बाय कक सालायनाय हनैबो शाका त्रिपुरा मथानि सुप्रिमो महाराजा प्रदत्त किशोर देबबर्मा फियाबा 4 साल फुंगनो नोयांगमावो आबुनतै गुबाग्राबाय कक सालायजाक हनै शाका एमएलए रंजित देबबर्मा हाइके मीडियानि बसखांगो तामुनि गसिलिया त्रिपुरा मथानि सुप्रिमो महाराजा प्रदत्त किशोर देबबर्मा आबुनतै कतर कमांगवा कलायजाक हास्तेनि जत लोकर राजा खरागलनि सिमा अमितनि ककथुम चिनी खरां बीजेपी हाबनि सापोर्ट रसायना हारनाय त्रिपुरा मथा अकग्न सानानि बागै थिक बरग्या एमएलए रंजित देबबर्मा महाराजा प्रदत्त किशोर देबबर्मानि कग्नन बदलनि पाइथाक दागि मंहनै गसिना हारमानि हामगोगो एमएलए रंजित देबबर्मानि दामरक मंगन तयै आबाय हनैनो फिरक मंगरखा हासनि कसा मन्त्री अकरा एमपी बिप्लब कुमार देव
Chashla Tripura Mothani MLA Ranjit Deborma Koktum Pandaklai BJP Habangni Ongkhori Phainai ni bagui Tiarang Laijak Tripura Mothani joto MLA Rokhonai Damrok Morongmani Yagulo Hastani Politics Habaron Nukjakha Bankondrite Uflakafla Chamung BJP Habangni Shakani Support Rosoi Naharnani bagi Chashal Phungono Noyongmao Khlaijakmani Kokja Panda Phiaba Party Mungo Tripura Mothani Supremo Maharaja Prodikishur Debromano Sungjakha Hingebo Shaka Abono Debo Mungsha Saiman Yahnai Abo Haikeno Maharaja Prodikishur Debroma Debo Shaka MLA Ranjit Debroma frustration ungmani bagi se abo haike shakana hanai फायदे खने नाले फिरानो तेवाशा महाराजा प्रदुत किशोर देवबर्मा तामर शाखा कॉन्फ्रेंस हुआ है मुझे मालूम नहीं है लेकिन मुझे भी अभी मैं तो पूजा के प्रोग्राम में आया हूँ मुझे मालूम नहीं है कि क्या स्टेटमेंट दिया गया है लेकिन मैं रंजीत से बात करूंगा और रंजीत से पूछूंगा कि उसने क्या बोला था आपका भी प्रेस बाइट में देख लूंगा आज सुबह ही आपके साथ बात हाँ आज मीटिंग हुआ है और मैंने चीफ मिनिस्टर से भी बात किया है मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मानिक शाह से भी मेरा बात हुआ है और मैंने कहा है कि ये जो तिपरासा अकॉर्ड है ऑलमोस्ट 18 महीना हो गया है और गांव में फ्रस्ट्रेशन है बांग्लादेश में जो सिचुएशन है वहाँ से बहुत इलीगल लोग भी त्रिपुरा एंटर कर रहे हैं तो एक जेन्यून फ्रस्ट्रेशन और इनसिक्योरिटी है और उसके व्यू में हमको लगता है कि जल्द से जल्द हमें जो अग्रीमेंट हमने 1 साल से ऊपर पहले हमने जो साइन किया था ट्राइपेटाइट एग्रीमेंट उसका जल्द से जल्द किया जाए समाप्त एंड चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि वो मुझसे सहमत है और वो भी अपने तरीके से दिल्ली में बात करेंगे कि एमिकेबली ऑनरेबली ये तिपरासा अकॉर्ड कैसे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जाए नहीं अगर उसने ये बोला है तो ये बोला होगा क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है और मैंने सीएम से बात किया है और सीएम ने बोला है कि ये आपको आप चिंता मत कीजिए मैं अपने तरफ से जल्द इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगा पार्टी उन्नत हास्तिनी कसा मंत्री अकरा एमपी विप्लव कुमार देवनो संजाके बसाका बीजेपी हाबांनि सापोर्ट रसवै नाहारनाय तिप्रा मथा अकक सानानि बागै ठीक बरगया एमएलए रंजित देवबर्मा महाराजा प्रदकिशोर देवबर्मानि ककननो बदलनि पाइथाक दागि महनै गसि नाहारमानि हामकोगो हास्तिनि तिप्रासा लोकरंनि हामग्रायनि बागै हाक्तनि नरेंद्र मोदीनो जतनि साक्थार मंनाहारै सामंख्लाय दंगो हनै रंजित देवबर्मा त्रिपुरा माथार सुप्रीमो ना महाराज प्रद्युत किशोर मानिकेर संगे आमार एखोनो आमार संगे कार्यक्रम छिलो त्रिपुरा माथार এই ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত আমাদেরকে জানানো হয়নি और যতটুকু আমি জানি যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারকে त्रिपुरा माथा महाराजेर पार्टी सापोर्ट करे भारतवर्षेर हिते एवं मानुषेर कल्याणेर जन्य আর এই ধরনের কোনো বিষয় আমি দেখিও না শুনিও নি মিডিয়ার মাধ্যমে আপনারা বলেছেন শুনেছি আর রঞ্জিত বাবু তার ডিক্লেয়ার করার জন্য সঠিক ব্যক্তিও না তো স্বাভাবিকভাবে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য যেটা বলে সেটাই ত্রিপুরা মাথার যে দলীয় কর্মসূচি আছে তার মূল অঙ্গ তিনি আরেকটা বক্তব্য রেখেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে দাবিগুলো রাখা হয়েছে সেই দাবিগুলো পূরণ হয়নি সরকারের থেকে লাভ কি ঠিক কোন রঞ্জিত দেববর্মার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে দাবিগুলো রাখা হচ্ছে তেমন না যে দাবিগুলো আমি চিফ মিনিস্টার থাকে না আর সেইগুলোর বিষয়ে মহারাজও জানেন মহারাজের পার্টিও জানে সবাই জানে আর সবাইকে সব কিছু বলা সম্ভব না যেটা নিয়ম আছে সেইভাবে হবে আর জনজাতির কল্যাণের জন্য যদি কোনো সরকার সবচেয়ে বেশি করেছে নরেন্দ্র মোদী সরকারই করেছে তা প্রমাণিত আর আজকে পুরো দেশের মধ্যে জনজাতি যেখানেই যাবেন গুজরাটে যান মধ্যপ্রদেশে ছত্তিশগড়ে ঝাড়খণ্ডে যেখানেই যাবেন জনজাতিরা একসময় কংগ্রেসের ভোট ব্যাংক হিসেবে ব্যবহৃত হতো আজকে জনজাতিরা স্বাধীনভাবে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে और ভারতীয় জনতা পার্টির নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারকে শক্তিশালী করে দেখুন মহারাজ আমার সামনেই তো ছিল আমার কাছে আমরা ছিলাম মঞ্চের মধ্যে মহারাজ এই বিষয়ে অবগত নেই পার্টির একটা যে কোনো পার্টির একটা সিস্টেম থাকে পার্টির প্রমুখ যে সিদ্ধান্ত নয় সেটাই হয় রঞ্জিতবাবু কী বলেছেন না বলেছেন এটা আপনি জানেন আর আপনার মিডিয়া জানে আমি জানি মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য ওনার পার্টি নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারকে বিশ্বাস করে আর সেই দিশাতে কাজ করে ও আগামী দিনগুলিতে করবে Phiaba MLA Ranjit Debromani kokbai Tripura Mothani Supremo Maharaja Pradut Kishor Debromani Phirok Mungo Kotor Phelemung Nugui Gemangmao Kalaijak Hastani Jotor Lukorok Abo Haikeno Maharaja Pradut Kishor Debromani Yafani Phatara Ongkhorjak Tripura Mothani MLA Rokhonoi Asajak Tabu Kotor Shengmung Raja Khorang Nishimo Mitni Kokthum Chini Khorang
BJP habang ni ongkhore thangsinai Tripura motha hanai koktoma awimung ungmani yagulo sa salhoron no ingmao thangai soika hasini kasa mantri okra MP Biplab Kumar Dev Tripura motha ni Supremo Maharaja Pradot Kishore bai shoti thamsi jora romoi kok shaka MP Biplab Kumar Dev Sa Shaldipra Tripura motha ni MLA Ronjit Debroma Agartala Press Club kaisa koktum panda khlai BJP habang ni ongkhore phainani bagai tiyar anglaijak Tripura motha hanai saklaimani yaglo haste ganangena nukjaka ufla kafra samung BJP habang ni sakani support rosoina harnani bagai cha salphongo noyangmao koksa panda khlaijangmani koktoma Abono tei koktoma thumna rang buskango mungsa sia hanai sapano BJP bodolte habang ni sako belek hadujak Tripura motha eba Maharaja Pradot Kishore Debroma abono tei Terman kha BJP ni joto ojomarokte hasini joto lukoro Abon yaglo cha salhoro noyangmao thangi soika hasini gasa mantri okra MP Biplab Kumar Dev Tripura motha ni Supremo Maharaja Pradot Kishore Debroma bai shoti thamsi jora romoi kok shaka MP Biplab Kumar Dev fiaba cha salhorni malaimung abo politics ni discussion ya bubagrani assignment salno rugai bono Khafurmani yafarnani thangmani se hne shaka hasini gasa mantri okra MP Biplab Kumar Dev महाराज को सभी समय बर्थडे में मिलता हूँ इस बार पहली बार बर्थडे के दिन में त्रिपुरा आने के बाद भी महाराज पूरा व्यस्त था फ़ोन तो किया था सुबह मैंने फ़ोन कर दिया था महाराज को विश किया था मैं मिलता हूँ महाराज से आज जैसे हम मिले हैं कार्यक्रम में वहाँ इस्कॉन के वहाँ मिले हैं किंतु जो मेरा वो बनता है कि महाराज के पास आओ और जन्मदिन की बात बड़ी नहीं है बात वही है जिस जन्म महाराज ने जन्म लिया है और वो दिन को मैं स्मरण करना चाहता हूँ और महाराज का जीवन बहुत अच्छा हो सुंदर हो और त्रिपुरा के हित में जो काम हम लोग मिल के काम करना शुरू किए हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वो बहुत अच्छा से चले आगे बढ़े और उसी दिशा में मेरा पूरा विश्वास है त्रिपुरा श्री माँ के आशीर्वाद से और त्रिपुरा की जनता के आशीर्वाद से महाराज का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और साथ साथ त्रिपुरा का भविष्य भी अच्छा होगा Abo haikena Tripura sa accord tabuk bo implement khlaijagyaku abono tei Home Minister bai malai kok salainai hini shaka Maharaja Pradot Kishore Debroma क्या बोलना चाहें नहीं हर साल ये पहली बार नहीं है हम लोग पहले भी बहुत बार मिले हैं और मेरे जन्मदिन में ये हमेशा मुझे याद करते हैं मैं भी इनके जन्मदिन में इनसे मिलते रहता हूँ एक पर्सनल रिलेशनशिप होता है जो हमें पब्लिक लाइफ में और एक पर्सनल रिलेशनशिप भी रहता है तो इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आज आए हैं मुझे विश किया कल भी मुझे फ़ोन किया था उन्होंने मेरे जन्मदिन में और इसी के लिए हम मिले हैं और पॉलिटिकल कुछ आप पॉलिटिक्स ढूंढते हैं मैं जानता हूँ आप आज मैं जानता हूँ कि कुछ स्टेटमेंट्स निकले हैं आज इसके लिए आप लोग पॉलिटिकल लेकिन मैंने पहले भी स्टेटमेंट दे दिया है कि मैंने मुख्यमंत्री जी से बात किया है मानिक शाह जी प्रोफेसर मानिक शाह जी एंड मैं आशा करता हूं कि जो विश्वास से हमें होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने आश्वासन दिया था कि त्रिपुरा और त्रिपुरा में रहने वाले हर व्यक्ति तिपरासा हो और जो नॉन तिपरासा हो उनका कल्याण वो चाहते हैं और वो अकॉर्ड ठीक से इम्प्लीमेंट करेंगे क्योंकि डिलेज हुआ है इसके लिए थोड़ा फ्रस्ट्रेशन ग्राउंड में है लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये अकॉर्ड ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाता है तो आपको कहानी के लिए कोई मौका भी नहीं मिलेगा तो मैं आशा करता हूँ उन्होंने भी बोला है कि वो अपने लेवल में बात करेंगे हमारे एमपी साहब तो पॉजिटिव है ही हमने ब्रू अकॉर्ड एक संग काम किया था ब्रू अकॉर्ड में हमने एक संग काम करके 19 साल 20 साल में जो हमारे ब्रू थे इतने ख़राब कंडीशन में हम दोनों ने ही काम करके इसको लागू किया अमित शाह जी उस समय भी होम मिनिस्टर थे तो मुझे आशा है कि ये हो जाएगा और जो स्टेटमेंट आज दिया गया है मैंने एमएलए से भी बात किया है उन्होंने अपना जो इंटरनल फ्रस्ट्रेशन है वो निकाला है मैं समझ सकता हूँ उनका फ्रस्ट्रेशन लेकिन मुझे आशा है अभी भी आशा है कि सब चीज़ ठीक हो जाएगा और इसके लिए हम दिल्ली जाकर बात करेंगे सीएम भी अपने लेवल में बात करेंगे एमपी भी अपने लेवल में बात करेंगे और त्रिपुरा का भला होना चाहिए अपना ट्राइबल्स का भला होना चाहिए और तिपरासा अकॉर्ड को भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए बस मैं वही उसी का आशा कर रहा हूँ तो एक जब भी होगा आपको मालूम पड़ जाएगा लेकिन अभी तो हम लोग दोस्त मिले हैं मित्र मिले हैं जन्मदिन में मिले हैं भाई पॉलिटिक्स के लिए भी तो एक होम मिनिस्टर से कोई होम मिनिस्टर मिलेंगे हमसे एमपी मेरी बहन से भी उनका बात हुआ है और मुझे लगता है कि रंजीत ने भी वही बात बोला है
कि होम मिनिस्टर समय दे रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि एक बड़ा प्रक्रिया है और जब भी वो समय देंगे, शायद पार्लियामेंट के टाइम दे तो हम जाएंगे, हम बात करेंगे। और मुझे लगता है कि जो उन्होंने कमिटमेंट दिया है वो कमिटमेंट वो पूरा करेंगे। और जो फ्रस्ट्रेशन है वो लार्जली है क्योंकि बांग्लादेश से जो इलीगल लोग आ रहे हैं उसको अगर रोकना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट को एक संग काम करना पड़ेगा और हमें ये वोट बैंक की राजनीति को बंद करना पड़ेगा। और ये वोट बैंक की राजनीति को बंद करने के लिए हमने अपना आवाज़ उठाया है, रंजीत ने भी अपना आवाज़ उठाया है, मैं भी उनके पक्ष में हूँ। जब इलीगली लोग आते हैं तो प्रेशर हमारे देश में पड़ता है, हमारे क्षेत्र में पड़ता है, हमारे राज्य में पड़ता है। तो इलीगल माइग्रेंट इज़ एन इशू और वी विल जॉइंटली टैकल इट बिकॉज वी डोंट वांट देम टू बिकम परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। फिया बसा सालहर नो यंगमा महाराजा प्रदर किशोर देब्रमा बाय हासिनी कसा मंत्री अकरा एमपी बिप्लव कुमार देव मालायमानी अब बारे विश क्लाइमानी पार्टी मुंगसिमिया अबनतै हासिनी जत बरगरगन स्राय स्राय साइमानो अबनतै तै मुंगसा सानानि ककरै। ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरांग। हुइजाकक तमाने बिसिंगते राजातिला आमसानि बलंग नाइतोकै मानजाखा काइसा ड्राम बिसिंग 200 केजी सिरिकरान हाटिवा अबोने हाटिदर 15 लाख इंगनाय हनि शाका मधुपुर थानानि उसी पार्टी मुंगनतै चाइतोगो नाइतोमो अंखरजाक ताबो मधुपुर थानानि पुलिस नाइमथां पोरल रकनया सिमा फुनगै हासनि किसा सुक्लो करक ताबिदर फेकमनि पानिया खाय तमानि नुबजागो आबाहायकिनो खायनहाय मधुपुर थानानि उसिनि दुइदल मंबाय देशर बाहिनी रक थांचा अंगै चार साल राजातिला आमसिनि बलंग नाइतेगै हा बिसिंगो फबजाक काइसा ड्राम बिसिंगो मानजाखा 200 केजी सिदिकरान हाटियो आबनि हारिदर 15 लेखाय अंगनाय हिनि शाका मधुपुर थानानि उसी पार्टी मुंगो खरकसानो फानो रमानि कोकटमा गरे पाइथागो सिदिकरानो सिस खलायै मधुपुर थानाव दुबई फाइका पुलिस আমরা একটা ইনফরমেশন পাইছি পরে আমরা ডিএসএস স্টাফ উমেন স্টাফ পিএস আদার্স অফিসার আমরা লগে লগে গাড়ি করে যে কমলাসাগর রাজাতিলা এরিয়া কর্ডন করে আমরা সার্চ করি বল দিয়া মাটি যখন ডিগিং করি তারপরে দেখা যায় যে আমরা এখানে অনেক হিউজ কোয়ান্টিটি অফ গাঁজা গ্রামে ভর্তি করে তারা লুকে রাখা আমরা পাই। একদিন আমরা এটারে সিজ করি পরে থানাতে নিয়ে আসি 200 কেজি তারপরে অনুমানিক রেট 15 লাখ সামথিং হবে। ড্রাম ছিল কটা স্যার এখানে? ড্রাম 8টা ড্রাম ভর্তি আছে স্যার। অভিযানে কে কে ছিল? অভিযানে আমি ছিলাম, তারপরে টিএসআর স্পেশাল গুরু, তারপরে আমরা স্পেশাল ব্রাঞ্চ আছে, তারপরে উমেন স্টাফ আর পিএস কনস্টেবল। हास्ट्राव आबाहायके फेकमुनि माने खने मानजाक माने बाय हासिनि लोकरावनि बिसिङाव आसैजाक दालबिदाल सुंमुं पार्टीमुंनो कितिंगै स्ट्राप ससुरानि बागै नुजाखा अफ्ला काफ्ला पार्टीमुंनो दैयै चाइतोगैनाय तमुंगो अंखरजाक दाबुं मधुपुर थानानि पुलिस विशालगढ़नि सिमी जीवनी कक्थुम चिनी खरां। हुइजाकक तमानि बिसिंगथि चारसाला अर्जुन सरकारि नगर एड खलाय 102 बटल फादार हानि दालबिदाल ब्रेनि चुवाक नाइतोगै तिखलायगा आरकेपुर थानानि पुलिस हाटिवा आबुनि हाटिदर 30,000 हाय इंगनाय हिनि शाखा एसडीपीओ पार्टी मुंगो खरकसना पन रमै मानमानि कक्तमा करै पार्टी मुंगनतै चाइतोगै नाइतोमो अंखरजाक ताबुक आरकेपुर थानानि पुलिस शालब्रमनो थागलिया फेकमुनि मानि खनि मानजाकमानि कक्तमा काशै फायमानि आबाहायकिनो हायनो हाय हुइजाकक तमानि बिसिंगथि चारसाला अर्जुन सरकारि नगर एड खलाय 102 बटल फाटार हानि दालबिदाल चुवाक नाइतोगै तिखलायगा आरकेपुर थानानि पुलिस हातेव आबनि हाटिदर 30,000 हाय इंगनाय हिनि शाखा एसडीपीओ पार्टी मुंगो खरकसना पन रमानि कक्तमा करै আমাদের স্পেসিফিক ইনফরমেশন ছিল মাদাবাড়ি অমরকরণ এলাকায় অর্জুন সরকারের বাড়িতে কিছু ফরেন লিগার বিপুল পরিমাণ স্টক রয়েছে। তো আমরা খবর পেয়ে ওইখানে একটা রেড কন্ট্যাক্ট করে এন্টি লিগার রেড এবং টোটাল 102 বোতল ফরেন লিগার অফ ডিফারেন্ট ব্র্যান্ড আমরা সিজ করে নিয়ে এসেছি। অর্জুন সরকারের ওইখানে পাওয়া যায়নি, অ্যাকর্ডিংলি আমরা প্রসিকিউশন কোর্ট সাবমিট করি। স্যার এগুলো কি আর বাড়ির থেকে উদ্ধার হয়েছে? হ্যাঁ, ওনার বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে। বাজার মূল্য কত হবে স্যার? বাজার মূল্য 30,000 30,000। আচ্ছা, অর্জুন সরকারের বিরুদ্ধে পূর্ব এরকম মানে অবৈধভাবে মদ বিক্রির একটা মামলা রয়েছে। হ্যাঁ, উনি হ্যাবিচুয়াল লিগার সেলার, তো ওনার বিরুদ্ধে আগে অনেকগুলো পিআর দেওয়া হয়েছে। पार्टी मुंगनो रेगे पुलिस रक दाबुक दाम सागधार मुंगनो हाना बोसरानो कक्सानाय पार्टी मुंगनो दिगि चाइतोगै दो मुंगो अंखरजाक दाबुक आरकेपुर थानानि पुलिस उदयपुरनि सिमिराजिमनि कक्थुम चिनी खरां।
Hainasri Aurobindo General Degree College admission is Jalno to college Tala Kakarbe Kadumani Funuk like at the ICFAI University. Party Munati TISF Agortala Division Convener Utam Tripura Shaka Hastini Rungsrangai Rock admission and Tanga Balangas in Salokalayan Nango. Oba Hakan Saladal Vidal Degree College admission class of Tomani Hakeno, Aurobindo College of admission Harsaki Tomani, Piaba Punishimi, Rungsrangai Rock admission and Nanibaga Line Basazak. Punishimi, Sharik Zora Taman Yakulofano admission Naharzaklia, Haksali Pine, Gubama Rungsrangai Rock no. Apart Munogino Kaduzak like Sashal Sharigo, Aurobindo College Tala Kakarablaika, Abonokaribo, TISF Convener Tebo Shaka, Bishiburum Rungsrangai student Kabama pass out in the Tongo Piaba, College on Nangmani Hike Seed Zagatabu, Abonibaga Education Department of Hazan Koklam Hanoi. Sintiniorama Permanent Kaisana issue, Aurobindo College student admission tea problem family, Sintini Abono Simanka, the Guma student of Haksal Telemuna, Ambassa, Dolai. Kuma Zagani, Saudi Fiber Tini, admission kind of family, admission Maya, or Funisi, Maisea, Klaya, Sutongmani, Tafon admission Maya, Gakaisa list, Nohana in Tongmani, all list, published Kajalia, Tangi Kajalia, Nintini, principal meeting Kaka, college of vacancy green show. Actually, college of Kaisa seat Tongo, position higher education authority hotel or Horzak, or seat Puna Night Tangata, Shotos on the vacancy Tongo. Gang, question Kagat, Samne Agewa. Busuk student admission na ini, enggak baru sahaja ponsejon sahaja kan pas kelas itu tunggu ini, but tak kalai higher education sana ponsejon sana di ini notification orang ini sahaja, enggak university ni hoite kaisa guideline tunggu 200 jon pas kursa admission mak kaya ini, enggak higher education abang follow kaya woi ponsejon sih orang ini, enggak college ni baru abu pasaka sana higher education se sana asal ke sahaja sih asal mak kaya sih bini guideline tu soli mak tunggu ini, enggak tay abu pasang salah kan aja. Orang higher education appeal berkaya, sehingga position sidno position kaya ini kaisa copy tunggu, sing copy tu pakai. Apa sih higher education kuno permission iya kuno pernah proof kaya. Ingin nanti orang student atau college jodoh sih permission itu tunggu, orang capacity tunggu, orang frontline ini kosi tunggu, orang jasa sidro, sing asal admission ini kosi tunggu kan higher education tangi rohria, sing tahu apa dari terima nangu. Sing Tripura sa bah Hindi bunyi posong paling tu. College kaham jadi admission sih main angkai, or college tunggu ibu tamu laf. Kaisa department only aku tola position bah tamu kaisa school sih ekso tu nong tunggu. Tamu college tu nanti college ke din bari ya, kintu student tu din bari tunggu le population tunggu, kengma student pori tunggu kata kengma student pasung tunggu, kintu neng hai baru aku tola jadi baru kaham college tu mah pori angkai, tamu nai, abang tinggal sini malah pakai, sentang nai tahu higher education by. Higher education malah discuss kalinya, sehingga discuss kali sana je college tu sangsa, sport around kali ini, sehingga apel mana higher, director bertang mama lagi, asal hambai. Director malah yang untuk kapsul seat sama. Director malah pernah sehingga sana je college di 50 seat sana tu orang nentang 25 bro, 50 ni malah naik, jadi ni farikah baru college baru tahu tahu. Jadi farikah sehingga ekso admission kalian saya tunggu. Kau jadi director le tamu kalian bagi baru position kalian na, bukit Tripura sana orang baca, aku baru orang aku terpon musuh dia tiba. Baru aku tolak kaham MBB hayu rago, bo admission kaya pori tunggu. Tinggal orang bo pori di, apa kaham college bukit Tripura sana pori ni hayu ba, jadi boleh English medium college apa. Bini boy abang apel kalian director thangi kahama ke salahnya bagi, sini abang thangi mana lagi. That 25 seat barang by dia orang option pun aja tu admission ke zaman mana. Ang asa kalau tini orang maximum student 40 ponsejon by 100 jon tunggu. Ang asa kalau pun mana ni tangi ke orang proses tay orang jadi hepan at least ponsejon lah nangu. Baru college baru saya tunggu ba, sudah ponsejon khair di ni. Tapi tu tangi ba khair di hisi. Tapi tu oleh je baru farika, ada dikah 25 khair. Tahun tu malam yang ulah pernah
খেলালি angka nong step tam actually khalali ga sing andolon thane kuthur andolon thane dokan ga sing dari tan bai malay dari tan office tala ma nai dokan ga bono mata tangi ngai nai de oro rules regulation tam sajak college in borok university in guideline tongo 200 jon college in guideline saka sing 200 jon yapana 50 jon hori botamo dorka ba 25 jon nani college in borok se goshi tongo jaga tongo borok je manage kane sai to ning just permission simi na ba ning tamo tongba ning to just permission na sile और नों बुझी सिरिता बाहाय चली दङ म पसि actually oro tibrasa simira pori और एक्चुअली तिब्रासा सिमिया जतन बागै दङ बाट इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट बा तिब्रासा बेसि एडमिशन बांगु जों एसिबो दङ र नखनबले एसिरक बाट बला एप्लाइ खाया मन भेकेसन खालि रक दङ ता हेबन तिब्रासा रक बा बेसि फायु ता तां हिं तिब्रासा इंग्लिश मीडियम पढने बांगु आसम प्रिन्सिपल बो प्रिन्सिपल के दीपक चक्रवर्ती नेनि सिने मंखाय अनि हिंगा आगतल डिभिजन कन्वेनर टीआईएसएफ tekesi sumung cabuk je oro tone tungwa student otong nung por lokka bai ko ka borok tai on the spot admission mana ja nakin je list karla abo jang mana tam bakin mana borona jang obon ko kha na di director bai obai salai nai chang happen college ni hoita tini 100 jon list kali jang nai 100 jon list kali ma miso ma student tong je MBB admission paikha BBNC ong paikha omen song paikha kintu borok tai maya unyo college admission kai ang totally sanai nara oro ta phaisidi Tangga no to kaisa college admission paikha bole topon se college admission mai ko no bono khairuk di bora or admission na tu didi malia ke phano only sit pung thanga gai jun bon bai next step ang sakale position se position khainai pro borong man bai nai ang asa khai Dan sekarang kalau cumi salsang ni kok thom Chini Khorang. Tabu kisah lenglamani jora. Tebo hasra hayung te hak toni kok tuma tuwe fai tongo lenglamani yagulo. Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys. In the extra miles. In the plans that pave the path. In the sweat after reps. In the passion that drives you. In the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper. Within the mark you leave wherever you've walked. Within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition. Jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও
খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23 এপ্রিল থেকে 7 মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। লেংলামার ইয়াগল হাইন হাইলাম সুগো চিনি ককবরক কক্তমাও হাইন হাই ফাইদি নাইলে ফিরানো তিনিনি কক্তমা বখরক রক বিজেপি হাবাংনি অঙ্করি ফাইমানি ইস্যুনো তৈয়ে পাইথগো খু খেংখা ত্রিপুরা মথানি সুপ্রিমো মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা ফার্স্ট্রেশন अंगमानि बागैसे आवाय हनै साका ना हनै साका মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা বিজেপি হাবানি সাপোর্ট রসহইনা হারনাই ত্রিপুরা মথা অকগ্ন সারানি বাগৈ ঠিক বরগিয়া এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মানি কগ্নন বদলনি পাইথাক দাগি মংহनै গসিনা হারমানি হামকগো এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মানি দামরক মংন তৈয়ে আবাই হনैनो फिरक मुरखा हासिनि कसा मन्त्री अकरा एमपी বিপ্লব কুমার দেব বিজেপি হাবানি অঙ্করে থাংসিনাই ত্রিপুরা মথা হनै কক্তমা আওইমুং উংমানি ইয়াগুলো চার সাল হরনো ইংমাও থাঙ্গै সয়কা হাসিনি কসা মন্ত্রী অকরা এমপি বিপ্লব কুমার দেব ত্রিপুরা মথানি সুপ্রিমো মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর বাই সতী থামচি জরা রमै কক শাখা এমপি বিপ্লব কুমার দেব হুইজাকক তোমানি বিশিংতে রাজার টিলা আমসানি বলঙ্গ নাইতগৈ মানজাকা কাইসার ড্রাম বিশিঙ্গ 200 কেজি সিরি গ্রান হাটিও আবনি হাতিদর 15 লাখ হাইংনাই হিনি শাখা মধুপুর থানানি উসি হুইজাকক তোমানি বিশিংতে 4 সাল অর্জন সরকারি নগর এড খেলাই 102 বটল ফাটার হানি দাল বিদাল ব্রেনি চুয়াক নাইতগৈ টিকলাইগা আরকেপুর থানানি পুলিশ হাটিও আবনি হাতিদর 30,000 হাইংনাই হিনি শাখা এসডিপিও हाइनाइसिरी अरविंद जनरल डिग्री कॉलेज एडमिशन जों जालनतै कॉलेज ताला खाकरबे खादुमानि फुनुगला केटे आइएसएफआई रोंसरोंनाय र ताबो कक्तमा शुक्रबोय हाइनहाइवा नमासिं साके खरकसन नखुने हामजोंनि मानकथै खासि जाके मानखा पाटिमुं कदमतला थाना आमसायो पाटिमुंनि कक्तम मानखेनो पाटिमुं थायो थांगै सयगा कदमतला थानानि पुलिस पाटिमुंनोतै चाइतुगै नाइतुमुं खरजक ताबो कदमतला थानानि पुलिस पाटिमुंनोतै कक्तमानि बिसिंते सावि खना रखा फार्स्ट सालनागो केबो बर करेशनि शेपनारे साकसांनो कदक सरवै थैका बिहे खनै मुं मिरालिना आबाहायगा सालमां गथै नुकमानि बाय नुखुंनि बरकनि बिसिंगो अंगलायका चिरिं मकरक अंगमानि खरां खाना काहानिकेनो nok arini borok patimung thero thamu sogoi kha aboni aglo nukuni hamsugno thlangjaga sakhamnago paithago koktuma horjaka kodamtola thanani police rongno nohor madigi gola umau la berpedisi yo aisin আপনার কি নাম? আমার নাম আপনার স্ত্রীর নাম? মিতালিনা। কোন জায়গার বাড়ি? হুড়ুয়া। কত নম্বর ওয়ার্ড? 5 নম্বর ওয়ার্ড। কিরম লাগছে তাই না এটা? কিরম লাগছে কোন সময় ঘটনা ঘটছে? ঘটনা তো কোন সময় ঘটছে তো হয়তো আমরা তো 5টার সময়। নিজের ঘরে লাগছে? ঘরে। কিটা দিয়ে লাগছে?
লাগছে রশি দিয়ে। আপনার বাড়িতে আসলেন না তখন? না আমরা খবর তখন বাড়িতে খেয়ে আসছিলাম? বাড়িতে খেয়েও না, খেয়েও আছি। আপনার ছেলে মেয়ে আছেন? হ্যাঁ আমার মেয়ে আছে, যে তাই পিছিয়ে আমার বোনের বাড়ি গেছে। মানে খালি বাড়ি আছিল? খালি বাড়ি একদম খালি। কি কারণে লাগতে পারে এটা? কি কারণে তো এমনি তো কোনো প্রোগ্রাম নাই, কিচ্ছু নেই। আমরা তো কত সুন্দর মাঠ, যেদিকে যাই আমরা দুজনেও যাই। না তাই না অসুস্থ নেই? অসুস্থ না, আমি তো সেদিন ডাক্তার দেখাই আনছি, তোমার আসছিল সুগার বাড়ছে, দেখাই ওষুধ আনছি, খেয়েছে খাও। একটা মাথা গরম হয়ে যায় গিয়া, ট্যাবলেটও দিছে, মাথা গরম হয়ে যায়, ঠান্ডা থাকতো। ও তো ওষুধ খাওয়ার করে পালা। তো আমরা তো বাস খাতে গেছি গিয়া, তাইও গেছি গিয়া, আমার মাইয়াও গেছি পিসির বাড়ি, আমার মাও গেছি গিয়া। আমরা মানে আপনার বাড়িতে শুধু মাও আসলো আপনার? না মাও খেও এখন। প্রথম আপনার মায়ে দেখছেন? না না আমার মেয়ে দেখছে। মেয়ে দেখছে দেখি আপনারা জানাইছে? না না মেয়ে দেখছে, দেখিয়া মেয়ে তো দেখিয়া মারে কইছে ঠাম্মা দেখো, মা দেখি এইরকম। তো মা দৌড়িয়া গিয়া দেখি দেখছে, দেখার পরে এরপরে মায়ে ফোন করছেন আমরা, আমারও করছেন, বাবারও করছেন। আপনার কি টাকা চলুন? Paithago mang kothino postmortem paimani yaglo nukhuni borok ni yago yafari rezakha fiaba tamani bage abai ke shakshak kotok shirobe thika abuna diye tabo shoshara kam khlaye musha shaimaya ko nukhuni borok patemuno diye chaidoni to mungo khorjak dabo kodamtala thanani police patemuno kitingai nukhuni borok ing bishinga nuksakha khakhammo Bureau report Chini Khorang Rubber seat khongmani mazrao manjage amsani lokorogbai pilaro khawai tono jaka khoroksa sikok patimung Udaipur Gokulnagar amsani koktoma birimung taharmiya Fekmuni mani chanani bage rubber khonani faimani hene shakbai thango shubai rekha osikok paithago sikona amsani lokorog romai bakane shile romani yakolo yakare rezakha abahino patimungni mangfle kashawi phaika আমি তো আনছি, আমি আর দুইটা সিটি চাইছি না, এরপর আমি সিটি সরাইতাম লাই তাই আমরা বাড়িছি। আপনার বাড়ির থেকে সিট চুরি করে আবার আপনার কাছে বিক্রি করছে? এখন কি আবার আনছে বিক্রি করতে? না বিক্রি করতে আনছে বলতে ক্যাপ আনছে, এখন আমরা বাড়িতে লইছে না, অন্য কাছে চুরি করে আনছে। যে চুরি করতে কি আপনার এলাকাবাসী এই ছেলেটা? না না অন্য জায়গায়। আমি তো মুখ চিনি, নাম জানি না। নাম জানেন না? এই জায়গাটার নাম কি? পূর্ব গোকুলপুর পঞ্চায়েত সংলগ্ন না? তো কয়দিন ধরে আপনার বাড়িতে এমনি চুরি দাঁড়িয়ে হইতেছে? না চুরি হয়েছে জান, আমরা না শিউরেছি না, সেদিন কই একবারই চুরি ছিল বলতে পারছেন না? তো আজকে হাতে নাতে ধরছেন যে চুরি করতে? হাতে নাতে দোষী বলতে আজকে আইসে পরে দোষী আর কি। হ্যাঁ স্বীকার করছে চুরি করছে। আপনার ফ্যামিলির নাম কি? স্বপনমা দাস। আপনার কি রাবার ব্যবসা করেন? Bureau report Chini Khorang Fashal horor lahar pati mongklai sago dukuman kanondo kishur abun yaglo jibi shakhamnogor sagnari jagi tongmani koktoma paithago bufano sagnari ran bage hasen lokorong thani choba susanka busaje Party Mungo de Koktomani Bising Shoyman Kat Lai Tana Fashal Horror Lahar Party Mungo Klayu Shagudo Kuman Kat Nondo Kishur Mungo Koroksa Borok Party Mung Dosrat Poliam Sayo Tabung Nondo Kishur Sibi Shakam Nogo Shagna Rusage Tomani Koktoma Paithago Bufano Shagna Runani Bage Hasini Lokroni Thani Chobasu Shanka Busazok আমার বাবু রাত্রেবেলা মানে দিনের বেলা গেছিল বিশালগড় বাবুর বন্ধুর লগে গেছিল, যে অনেক রাত্রে 11:30 না 12টা বাজে তারা বাইরে অনেক মানে আইব কি বাড়ি, তো একটা সরিলাম হোটেলের সামনে একটা বাড়ি দিছে আমার বাবুরে। তো হনে আমরা খুব গরিব মানুষ, আমরা হনে বাবুর চিকিৎসার জন্য টাকা লাগে, ওখানে গেছে ওখানে তো বাবু আইতারে না, ওখানে মা গেছে আইজিএম, তারপরে পিসি গেছে আইজিএম না জিবি জিবিতে গেছে, তারপরে আমার মা ভাই। তোমার ভাই কতটুকু? আমার ভাই 2 বছর। ভাইয়ের হলে মা হেন আছে 2 বছর 3 মাস। আর আমার পিসি বুবা কথা না, পিসি গেছে, তারা হেন আছে। কেমনে হন চিকিৎসা করবা? মানে জানি না, মানে মা জানি। তোমার নাম কি? আমার নাম নবরূপা ঘোষ। তুমি এখন বাড়িতে একলাই আছো? কোন ক্লাসে পড়ো তুমি? ক্লাস 6।
এই যে মানে তোমার বাবুর লোক আরেকজন আসলো তাই না মানে আহত হয়েছে জানি না এটা মা সকালে ফোন করে কইছে তুই খাইস বাড়ি দেখলে আমরা আজকে আইতাম কিভাবে খাইবা রান্না টান্না করতে পারো নি 12:15 বা 11:30 এরকম সময় আমার বড় ভাই বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তো আমরা বাড়িতে আমার ওই দিকের আমার এক বড় ভাইয়ে খবর দিয়ে গেছে তার বউর সঙ্গে এখন কই আছে তারা বউ আর আমার বোনে গেছে আপনার কইতে পারছি না জীবিতে নাম কি আসলো তোমার বড় ভাইয়ের নাম নন্দকিশোর ঘোষ আর তার বউর নাম মল্লিকা ঘোষ না লগে তার বন্ধু যে আসলো তার নাম হলো নিমাই দেবনাথ না কি জানি হয় মনে দুজনে 11:30 বা 12:15 এরকম সময় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তো ওই দিয়ে আমরা ফাঁসের বাড়ি আমার এক মামাতো ভাই খবর দিয়ে গেছে তো জার্নালিস্ট আসলো প্রেসের তাই বলে কয়ে দিছে মোবাইলের নাম্বারে কইছে তারা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তারা রেফার করেছে এখন মানে তারা জীবিত আছে তারা জিবি আসলো তোমার বাড়ি এই জায়গাটার নাম কি তা এটা বিশ্রাম তোমার বড় ভাই তোমার নাম কি আমার নাম হলো বিপ্লব কি এমনি ছোট্ট করে বিশালগড় সিমি জীবনী ককথুম চিনি খরাং Sashala Behlabari Amsayo IMW ni kaisa tangnok sengjaka asalo salchani conference pandabo khlaijaka manjaka IMW ni Vice President Probir Debroma IMW ni Officer Secretary Mukesh Debroma YIPF dini AGS Pradip Debroma no khobite kubuna dongrok আসলে পানাও মানজাক ফাইকা IMW প্রেসিডেন্ট তরুণ কুমার দেব বর্মা ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রবীর দেব বর্মা অফিস সেক্রেটারি মুকেশ দেব বর্মা YIPF দি SGS প্রদীপ দেব বর্মা IPF দি SGS ভবেশ দেব বর্মা IMW বাসে বাড়ির সন্তোষ দেব বর্মানো খবইতে কুবনা দং রক আবাইকনো ব্রংনি তাংবাদাং ন তুইবো সাজাখা ককলাম হামবাই চিনি মিডিয়া ফেরেন চংনো ini ani IMW ni kaisa chini oro behlabari wo kaisa chini IMW ni motor somi kaisa syndicate katal tini kaisa kuluk jakha kuluk mani sate tini abono sung belai kopal ka hammano sung bhai jaga ro tini syndicate kuluk bangkha angka ani je kormi rok মোটামুটি কাহামনো সাপোর্ট মাংখা র আনি বড় যে মাল খুঁচালংনাই রক ওরা ফুল সাপোর্ট মাংখা অবন বাগানো কাহাম গুরুংখাই সং তিনি সিন্ডিকেট খুলবই মাংখা সাথে সাথে আনি লগি সবাইকে আছিনি ইউডাইপিপ তিনি AGS চিনি প্রদীপ আনি প্রদীপ বাই ইয়াং সবাইকে আর্টিসানি এডভাইজার বুথনি ভাইস চেয়ারম্যান অমিত দেববর্মা yang paisok baca sini ani IMW ni Vice President Probir Deborma tai ani Office Secretary Mukesh Deborma tai oroni ani tai kese Vice President sini Dafolen ke borong no manai ani belai khadu khajangkha ta agami dino biang line dijangnai abo tabu committee khaya po koyek din moi dina sungayang kusugo sablai borong no sung line dinani ব্যবস্থা khaya Nikahkan saya IMW ni kalau office tong saya baru darah itu syndicate khazar itu, bak khazar itu macam mana? Aji tabuk muti Tripura sini IMW syndicate tabuk sang muti tonggo, zaman ini Kanchanpur, Ananda Bazar, kemudian ini Dosda, ini tonggo yang Dumasora, kemudian ini Pumulung, Takazola, Gonta Tisha. Dari sini yang Pasai Bari, Behlabari, Tulasikor, Ampora, Sampawar, mudah-mudi Komolpur, Durai. Mudah-mudi kaham non soli tongo, agami dino taipo, je jaga hai je syndicate kulok jaga, je katal khai, busu jarati klaiman no, abang cesta khai tonga. Kuai ni shime biplom ni kokthum Chini Khorang CPIM Sonamura Bukhaste Committee ni Luaji Jangma by CPIM ni Kaisal Har Kuthum Panda Khlaijaka Manjaka CPIM Politburo ni Adong Jitendra Chaudhary CPIM Haste Committee ni Adong Suresh Das MLA Shemal Chakraborty CPIM Hangkor Tangphang Roton Shahano Khobite Kubun Adong Rok
Ashali banda kok sanan thange CPM Polit Bureau ni adong Jitendra Chaudhary Shaka haktor hapang lukurok no kebengai raja sramoi tongmani regai 9 July haktor ganangai general strike khlaijak nani hani Shaka abon bageno ashalo khlaijak ka relite kuthumlai mong সরকার মাসে মাসে আমাদেরকে আমাদের অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দিয়ে দিন আমাদের জমি অনুযায়ী হিসাব নিকাশ করে ফসলের সাবসিডি বা দাম দিয়ে দিন কেউ বলে কোনো কৃষক কথা বলে না কোনো শ্রমিক কথা বলে না শ্রমিক কৃষক নিজের ঘাম নিজের রক্ত জল করে কামাই করে সেই কামাই করে একদিকে যেমন দেশের নির্মাণ করে আরেকদিকে পরিবারের স্বচ্ছন্দ পরিবারের দুবেলার খাওয়ার ব্যবস্থা করে ভিক্ষার কামাই শ্রমিক কৃষক কখনো করে না শ্রমিক কৃষক এটাকে গুনাহ মনে করে পাপ মনে করে কিন্তু ভারতবর্ষের বর্তমান সরকার নির্বাচন যখন আসে তখন মানুষের কাছে লম্বা চওড়া প্রতিশ্রুতি জানা দেয় কৃষকদের ফসলের দাম ওই স্বামীনাথন কমিশন তার সুপারিশ অনুযায়ী করা হবে ঋণ মকুব করা হবে জিনিসপত্রের দাম কমানো হবে যুবকদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় বছরে 2 কোটি করে 5 বছরে 10 কোটি যুবকদেরকে চাকরি দেওয়া হবে এবং আরো কত কি কিন্তু নির্বাচনে বৈতরণী পার হয়ে যাওয়ার পর তাও মসৃণ হবে না নানা কারণে বিভাজনের রাজনীতি কালো টাকা আর প্রশাসন যন্ত্রকে ব্যবহার করে কোন রকমে যদি ক্ষমতায় আরোহণ করতে পারে বলেছিও আপনি হিসাব করুন এই যে মোদী 3বার প্রধানমন্ত্রী হলো 2014 সাল 2019 সাল এবং সর্বশেষ 2024 সাল কত শতাংশ ভোট পেয়েছে 2014 সালে মাত্র 31%। বিজেপি যত সংখ্যক ভোট পেয়েছে তার দ্বিগুণ বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে কিন্তু ভোট ভাগাভাগি করে ক্ষমতা দখল করে নিয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং हाइनाय अंगनवाड़ी सेंटरनि रिक्वायरमेंट खालायजाकमानि नर खाफुर जायगा अंगै अंगनवाड़ी ताला खाख्रेबे खादुमानि फुनुगलायका आमसानि लुकुरक पाटिमुं सेसुरि माइ ग्राम पंचायतनि 4 नং वार्ड आमसायो पाटिमुं नते कोक्टमानि बिसिंति सहायमानखा सेसुरि माइ ग्राम पंचायत आमसायो खुंसा अंगनवाड़ी सेंटर दंमानि हेनै फियाबा आमसाया एलिजिबल कैंडिडेट्स दंमानि यागुलो फानो गुबुन थाइनि दिदिमनि नर रिक्वायरमेंट खालायजाकमानि कोक्टमा पाइथगा पाटिमुं न खाफुर जायगा अंगै अंगनवाड़ी ताला खाख्रेबे खादुमानि फुनुगलायका आमसानि लुकुरक पाटिमुं सेसुरि ग्राम पंचायत 4 नং वार्ड आमसायो এটা তো আজকে মানে 15-20 দিন বন্ধ ইয়ার ভিতরে ওই এনে কি জানি তাই নাম তাই চাকরি পাইছে নতুন করে চাকরি পাইছে এর ভিতরে এদিকের ওয়ার্ডের তারা কইতাছে এনে রেখে চাকরি দিছে এই চাকরি মানে রিটার্ন আবার ঘুরে ইয়া করতো এদিকের লোকেরা চাকরি দিত তার লাগে এখন পর্যন্ত বন্ধ কিন্তু তাই না আইছিল স্কুলে জয়নিং হয়েছিল স্কুলে আইয়া কিন্তু তাই টিকিট দিয়ে দিছে তারপরে স্কুল বন্ধ গার্জেন হিসাবে কইতাম তাইলে যদি আবার যদি অন্য কিছু কোনো ইয়া যদি আইয়ে তো আমার চোখে পড়ছে না তাই না তো কোনো কিছু কেউ কোনো প্রতিবাদ করে বলে স্কুলে তুলনায় গেলে কেউ প্রতিবাদ করেন না নাই কেউ তো শেষ নাই গ্রাম পঞ্চায়েত কুলসুংরা বলছে না তাই না আইছিল তো 2 দিন আইছিল যে 15 দিন দিয়ে দিছে না তো উপর মহল থেকে চাকরিটা পাইছে তাই না অনেক দিরা হয়েছে পাইছে যে তো এলাকার ক্লাবের তো পড়াশোনা নষ্ট হইতেছে আমার উচিত এটা সিদ্ধান্তের ভিতরে তাই না আইনা স্কুলে কই দেখছি না আমার খবর নাই বিশালগড় নিশিমি জীবনী ককথুম চিনি খরাং
Hainai Fashal Horo Bokshan Nogoni Chung Perani Dar Kokzamoni Kokshil Shamon Kashaka, Apati Munarugina Amsen Lukurong Bishanganuzaka Zoli Mute Kadomo. Apati Muni Gokto Mankana Pati Munati Saitoganatumo Korsak Police. Apati Munati Saitoganatuman Yaglono Mutabel Hostelmo, Kashoy Fakatabuk Roman Bagate Saitoganatumo Korsak Police. এই গাড়িটাতে নিছিল এই গাড়িটাতে গাড়ির মালিক থেকে না তুমি চুরির জন্য জানো কইছে আমি সকালবেলা স্ট্যান্ডে আইছি এর লোকের আরেকজন আসলো হ্যাঁ কইছে আমার একটা টিপ দিয়ে দিবেন আমি কি টিপ আর বল ভাঙা ভাঙা আছে পুরো মাল চালাছে ভাঙারি আমার নিয়ে দিও আমি যে স্কুল মোড়ে চলেছি নেওয়ার পরে আমি তারাবাদ গেছি তারাবাদ যাওয়ার পরে তারা গেছে যায় সেটা আমার দেখছি আপনারা আজকে সকালে দেখি যে আমরা যে মালের যে ইয়ে দিয়ে রাখছি আমি যে এডিবি আরডিএস এর কাজ করি এই কাজের মাল যারা আনছি আনিয়ে সেটা রাখছি তো কী করছে রাত্রে নিছে রাত্রে যে নিছে বোঝা যাইতেছে যে রাত্রে মালটা নিছে এরপর যে সিসি ক্যামেরা দেখছি আমার বাড়ির সিসি ক্যামেরা দেখতে যাইয়ে দিই সিসি ক্যামেরায় উঠছে দুইজন দুইজনের মধ্যে তারা মানে এর আগের দিন ওই আমরা তিনতলা এই বিল্ডিং থেকে কাজ করতে আসি এই তিনতলা থেকেও তার কাটতে লয়ে গেছে গা এই জাহেরের ভাইয়ের নাম কইছে নামটা নাকি তাগুলি মুতালেব নিচে এমন একটা পরস্পর আমরা তো খুঁজতে আসি খুঁজতে আজকে সকালে আমার ছেলেরা গেছে আমি সহ গেছি যাইয়া মানিকনগর একটা অটো দিয়ে লয়ে গেছে অটোদের সহ তারে সহ ধরে আনছি বিশালগঞ্জ সিমি জীবনী ককথম চিনি খরাং তিনি নিকক্তমা আশক জরাতৈন তাইব হাস্তে হায়ুংতে হাক্ত নিকক্তমা সাইমানা বাগে জয়ে নাইতংনি চিনি খরাং খুলুমখা যত ত্রিপুরা হাসতেনি লুকুরগ্ন বেশি বড় নরম ন বয়সতে সেনানিকে সারা ফায়ো বাবা গরিয়া ফাইমানি শালনা রে শরা কুমার জুয়েলার্স বখাতে সাতে লুকুরগ্ন মারাতা হামতে আমজা মায়া ফায়ো বাবা গরিয়া যতনি নকুঙ্গ